କେତୟା ଯୁଗରେ ଚାଲିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେବା ଆଉ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନ ଚୁପେ ସେଥିଲାଗି କବିମାନେ ସାଇନ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି तिलक लगाओ चंदन लगाओ करे डकैती का काम और ऐसा तो क्या बैकुंठ जाएगा भगवान है क्या भगवान तिलक चंदन नहीं देले और भगवान सिंह में सिंधे मन निर्मल काल ही उद्धव गंगा जल से আমার মন চঞ্চল নেই দিয়া পর্যন্ত ভগবান কৃপা যে ভগবান তেণু করিবে সেই প্রভুর নাম আমি জানি না আপনি পরিচয় মুক্তি तुलसी नियम कथा ଆଉ ନାରୀ ଜାତିର ରଜ